नमस्कार। नमस्कार। आपन ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ନୂଆ ଭିडिଓ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ जो ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ସ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟପିକ अबाउट पिवट पॉइंट बाबद आम केमती जानिबा से पिवट पॉइंट आवश्यकता कौन अच्छी मार्केट रे निहाती आपको जानिबार आवश्यक अच्छी पिवट पॉइंट केमिति काम करिथाय फंक्शन केमिति काम करिथाय पिवट पॉइंट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इन स्टॉक मार्केट याको भी हम गोटे इंडिकेटर भाव यूज करि परिबा ओके आसन जानिबा निहाती हाउ टू यूज द पिवट पॉइंट फॉर रेंज ट्रेडिंग ओके वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर्स जो चैप्टर में किसी स्टॉक मार्केट रो लाइन्स केमिति जदि मूव मार्केट रो ट्रेंड हम जानि परिबा बाय हेल्प ऑफ द पिवट पॉइंट इज द वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट इन द स्टॉक मार्केट्स सो हमको जानिबार अच्छी पिवट पॉइंट रो आवश्यक केमिति को यूज करा जाय ताको हमें जानिबा पिवट पॉइंट रो आवश्यक कौन अच्छी केमिति को यूज करा जाय देखंतु हम गोटे अकाउंट खोलौची देखंतु देखो धरने गोटे अकाउंट ओपन होईची देखो पिवट पॉइंट रो काम कौन मार्केट रे कौन होउची आपण एठी जानि परिबे देखो सेटिंग केमिति करिबा आपण एठी जिवे पिवट पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड ओके मतलब पिवट पॉइंट डेली डेली जदि हमें माइले हमें जानि परिबा देखो एठी पिवट पॉइंट डेली सीपीएल लाइन मु क्लोज करूची ओके पिवट पॉइंट डेली हमें जदि जानिबा हमको बहुत किसी सुविधा हमें पाइबा देखो एठी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें जानि परिबा एठी रेजिस्टेंस एटा होची सपोर्ट ताको हमें सेटिंग भी करि परिबा केमिति हमें सेटिंग करे देखो पिवट पॉइंट कलर भी चेंज करि परिबा मन पिवट पॉइंट कलर आपण गोटे ग्रीन कलर दे देले कलर भी चेंज करि परिबा ताको हमें गोटे हाइलाइट कलर करि परिबा ओके ब्लैक दे देले पिवट पॉइंट से रकम हमें रेजिस्टेंस को मन करंतु हमें देले किंतु मोटागार करदेले फास्ट रेजिस्टेंस टिके मोटागार करदेले टिके सेकंड रेजिस्टेंस थर्ड गार टिके करदेले थर्ड रेजिस्टेंस टिके कम साइज कले एवठो हमें जानी परिबा मार्केट रो मूव बर्तमान मार्केट देखंतु मार्केट साधारणतः जे पिवट पॉइंट रे यदि आको रेजिस्टेंस 1 एटा में रेजिस्टेंस 1 को हमें एटा रेजिस्टेंस 1 धराइते एटा सपोर्ट 1 किन मार्केट पिवट पॉइंट पाखा पाखी खेलु छी मार्केट कोठो मूव hin नाही ए गोटे बहुत बढ़िया इंडिकेटर अच्छा खासा इंडिकेटर जो इंडिकेटर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जणई परिबो जदि न जणी पारिछि जणे न जानि पारुछि से अच्छा खासा भाव रे यदि पिवट पॉइंट को नै ट्रेड कराबी तार पॉइंट अनुसार काम करि पारिबो ओके मन करंतु ड्रॉ कर दला तार ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दला ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करि परिबा ओके एगो सब जानिबार आवश्यक अछि न जानिले आमे केही काम करि परिबानी सब लॉस को जीवी जदि आमे न जानिबा जोटी भी कोर्स शिखुचंती कोर्स शिखिबा सहित पिवट पॉइंट रो काम अरे काम कोन देखो मार्केट पिवट पॉइंट रो ओपनिंग होउची कि सपोर्ट 1 को जाउची रेजिस्टेंस 1 को जाउची कि 2 को जीवो के नाही ताको आमे जानि परिबा बाय हेल्प ऑफ द पिवट पॉइंट इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स मार्केट रे এখন মার্কেটର କିଛି ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଛି ଆଚ୍ଛା ଖାସା ମୁଭମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ରହୁନି ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ ୟୁଜ କରିକିନା ଆମେ ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ୟୁଜ କରିବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର पर्टिकुलारी किंतु एटी डे अनुसार देखंतु एटी मु कोन पिवट पॉइंट लेखला परे भी देखंतु एटी एटी आपण कंपलसरी आपण सेटिंग करि परिबे विजिबल केमिति हेइ परिबो सेकंड इनपुट्स सब ऑटोमेटिक एटी दे पारे पिवट पॉइंट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट्स मार्केट रे आवश्यक अछि पिवट पॉइंट जो माने जानि चंती बा पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगेबी आपण एई गोटी इंडिकेटर लगेबी जने काम करि पारिबो किंतु ମୁଁ ସେଇଟା ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିବିନି କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରନ୍ତୁ ତାପରେ କାମ କରନ୍ତୁ ବିନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଗୋଟେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବନି ମାର୍କେଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଜୁକେସନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଏଜୁକେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆପଣ ରହିବେ ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇପାରିବେ बिना एजुकेशन अनसक्सेसफुल बिना एजुकेशन जे काम करिवे से अनसक्सेसफुल हवाटा स्थिर केबे सक्सेस हेई परिबनी
ତେଣୁ ଏ ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟ ନିଜେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ଟ୍ରେଡିଂ ଭିଉ ଓପନ କରନ୍ତୁ ବା ଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ଧନ ୟୁଜ କରୁଛି, ଧନ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଟିକେ ଫାସିଲିଟି ଦେଇଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଧନକୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ଲାଗିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଡାଟା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବିନା ଇନଭେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଷ୍ଟମ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହଉ ଦିଟା ହଉ ସିଷ୍ଟମ ରଖନ୍ତୁ। କେବେ ମୋବାଇଲରେ ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତୁନି ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପସନ ଟ୍ରେଡ ବେସିକାଲି ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଡର କେବେ ଟ୍ରେଡ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଅପସନ ଟ୍ରେଡିଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିମିୟମ ଡିକେ ପାଇଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ଠିକ ଥବ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଠିକ ଥାଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଲୁଜ କରିଯାଆନ୍ତି ଓନ୍ଲି ପ୍ରିମିୟମ ଡିକେ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଇମୋସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କିଛି ମୁଭ୍ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାର୍କେଟ ଆରି ଭିତରେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟନ୍ସ ଭିତରେ ମାର୍କେଟ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ମାର୍କେଟ କିଛି ମୁଭ୍ ହଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁବେଳେ ଡାଟାକୁ ପ୍ରପର ଡାଟା ଆଉ ଗାଇଡାନ୍ସ ସହିତ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଶିଖନ୍ତୁ ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟର ଫଙ୍କସନ କଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ଉପରକୁ ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି, ଯଦି ସପୋର୍ଟ ୱାନ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛି ଟୁ କୁ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଏ ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟର କାମ ହଉଛି ଏଇଆ। ପିଭଟ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ବି ଯୋଉଟା ଆମେ ସପୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟନ୍ସ ଏକୁ ଜାଣୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଟପିକ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।